Welcome to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Bisan kusog ang ulan, pero ang ulan dili makababag sa atong pagduol sa Ginoo, labi na sa pagpaminaw sa iyahang mga pulong. Nakita sa pinaka-importanting anig sa atong pagsimba, mao ang pagpakaon sa atong kalag. Ang pagkaon sa atong kalag mao ang pulong sa Dios. O ang pulong sa Ginoo mao kini siya ang usa ka hanig aron nga dili ta maunsa, madisturbo sa atong mga kaaway, taliwala sa mga problema o mga kabug-aton sa itong makinabuhi. Daghantang mga kasinatian, ining mga panahuna, tungod ka dining kalibutana, rest assured na mag-antos gyud ta. Niari ang kawatan, ang kaaway sa kalibutan aron paglaglag, pagkawat sa kalipay o pagdaot sa relasyon. Apan ang Ginoong Hesus may ari aron ikaw ug ako makabaton sa madagayaon nga kinabuhi. Hallelujah. Atong idungo atong mga ulo, magampo ta. Kanimo labing balaan ug gamhanan namo nga Dios. Ikaw ang Ginoo, kaniadto karon og sa umaabot. Ikaw ang Dios, wala na pakitaglandong sa pagkausab. Ania kami Ginoong Dios nining orasa, diha sa oras sa mga pagdaig, pagsimba ug pagpamalandong sa imong pagkamaayo Ginoo. Among giduko ang among mga ulo timaan sa among pagsurrender, pagpaubos sa among mga kaugalingon, kay tungod niini Ginoong Dios ang grasya Ginoo mubuhagay sa matag usa-usa. Salamat Lord nga imong pasabton sa imong mga pulong karon, nga imong gipadagaya kanamo ug imong gipadayag Ginoong Dios nining ulahin mga adlaw aron masabtan namo Ginoong Dios una ang imong tumong ug bisan pa among ma-acknowledge, among ma-recognize Ginoo ang imong pagkamaayo sa among makinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, kanimo ang dugog ug himaya, among gihatag diha kanimo. Diha lamang sa buhingala ni Ginoong Hesus, nga imong bugtong anak ug among manluluwas o Ginoo. Amen ug amen. Hallelujah. Mga igsoon, diyan na sa ikaduhang semana, ikaduhang Domingo sa bulan sa Disyembre, ug ang uban nag-countdown na, pila na lang ka oras, pila na lang ka semana, pila na lang ka adlaw, Pasko na. Then, human sa Pasko, nanasad ang bagong tuig. Pero it's sad to note, bag-o ra ang tuig. Pero ang mga tao, ang ilang relasyon sa Ginoo, dili bag-o. Apan human nimo karon, human nato karon masayran ang pulong sa Dios. Kung ato ang gi-embrace ang pulong sa Ginoo, ato ang i-embrace ang pagkamatarong sa atong buhi nga Dios. Ang tema nga ato ang pagadadon karon nining orasa is entitled Grace Upon Grace. Daghang kay mensahe ani na ay kanta nga Grace to Grace. Apan akong gi-slide gamay, Grace Upon Grace. Naa ni siya makita sa John chapter 1, 16 hangtod sa 17. Mga igsoon, ako ning nakita tungod kay daghan kayong mga Kristohanon nga wala nagtimbaya sa grasya sa Ginoo. Naapoy mga katawhan sa Ginoo nga giabusaran ang grasya sa Dios. Naapoy mga katawhan sa Ginoo nga wala nila gi-acknowledge ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Munang gisantop sa atong mga panghunahuna uban sa grasya ug tabang sa Ginoo, tulo ka butang ang atong tumong nganong ato ning gidala nga mensahe, grasya apan sa grasya. Grasya ngadto sa grasya. Una, to know the ultimate purpose of God. Aron masayran nato unsay tumong sa Dios atong makinabuhi. Angay ba natong abusaran ang grasya? Angay ba natong dawaton ang grasya? Angay ba natong hibalagon o ilhon ang grasya? Ay ikaduha, atong i-recognize ang grasya sa Dios na ato ang nadawat. Kasagaran moingon, human nila ma-recognize ang grasya sa Ginoo, human sila makakaon sa grasya sa Dios. Moingon sila og mabusog, human kaon, moingon sila grasya sa Dios, ugma sa buntag mahiyos. Kasagaran mo na itong madunggan, di ba? Ipamulong na siya.
Mao ba na ang grasya nga gihisgutan sa Biblia? Ibutang nato nga usa na sa grasya nga atong mahibalag o ato nang na-encounter o ato nang nadawat. Then ikatulo, human nato madawat ang grasya, ato ang alagaran ang Dios, human nato madunggan ang iyahang mga panalangin. Hallelujah. Nakita nato mga igsoon kung atong basahon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 16. Ang grasya mao kini siya mga igsoon ang ekspresyon sa gugma sa Dios. Di ba? Ang grasya mahitungod sa pagkamaayo sa Ginoo nga bisan tuod dili ta deserve nga modawat sa grasya apan gihatagan tas Ginoo. Matod pa sa Matthew chapter 4, Matthew chapter 5:45, bisan gani ang mga makasasala gihatagan gipaulanan sa Ginoo. That is the grace. Meaning, maayo man ta og dili, gihatagan ta sa samang grasya. So, grace is best described as being given what you do not deserve. Bisan dili ta takos naa ang grasya gihatag sa Dios. Kay kung atuan lang gyud hatagan o definition ang pagka-Dios sa Dios, we cannot able to receive sa pagkamaayo sa Ginoo. In the Old Testament, pag-ingon sa Dios nga ayaw hikap ni ining mga butanga. Pag-ingon pagmando sa Ginoo ayaw, kinahanglan jud kamo ayaw. Dili og dili. Di ba? Bisan gani ang intention sa usa ka tawo nga maayo pero sa mga mata sa Dios iyahang gisugo dili og dili niya gibuhat sa tawo niya. Good ang iyang intention. Wipe out siya sa mapa sa Ginoo. Parehas ni Saul. Di ba? Gimanduan siya nga tanan nga may gininhawa, tanan nga mga living creatures patyon. Apan sa dihang nakita ni Saul mga igsoon nga adunay napuon na ang mga tawo nga mga dautan nga gisugo sa Ginoo nga pamatyon sa Old Testament. Apan dunay nakita si Saul nga tambok ng mga karnero. Gispare niya ang kinabuhi, wala niya patya. Ang pangutana, nisupak ba si Saul sa sugo sa Dios? Ang tubag, nisupak. Unsay nahitabo ni Saul? Si Saul ikwagtangan sa iyahang authority bilang usa ka hari. Tungod sa saad at tungod sa sugo sa Ginoo nga wala niya tumana. Mauna mga igsoon kung ato lang yung stick ang gahom sa Ginoo yang pagkabalaan sa unang panahon mga igsoon. Wala ug dili ta makakita karon mga igsoon. Apan tungod kay ang Dios gugma, tungod sa gugma sa Ginoo, the ultimate expression of God's grace is love. Mo nang natawo ang John 3:16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan tungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si bisan kinsa katong mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Og diri natawo mga igsoon ang gitawag nato grace upon grace. Matod pa diri nag-ingon. Ato ang sugdan kining maong mensahe mga igsoon, gitawag ni siya og God's give us grace upon grace because we are all flawed, imperfect human beings in need of saving. Gipadala sa Dios kining grasya sa matag usa-usa sa mga katawan tungod kay kita mga igsoon, kita na infiltrate, kita mga igsoon na dungisan kung sa Tagalog pa na siya, kita mga igsoon dili ta perpekto. Bisan na ay ngalan nga perpekto pero dili na siya perpekto mga igsoon. O ang ato palandang mga kinaiya, dili og dili gyud ni makasakas gingharian sa Ginoo. Munay purpose nga naay grasya mga igsoon because of our flawed, because of our imperfect, ang ato ang mga action. Di ba? Ang atong mga kinaiya, mga igsoon, nindot kayo pag-atubang, pero pagtalikod na, dito na makita nimo ang mga bomba nga pwede nang mo buto. No? Wala,
Kita tanan anak natin mga kinaya ingon anak. Munang naa diri si Jesus Christ nagpataliwala nato taliwala sa Dios ug sa tao. God, Jesus Christ is the mediator. Muna mga igsoon, nunay ko usa ka pangutana. Ang atong pangutana, kita ba nakasinati bata sa kabug-aton nga kita dunay mga panahon nga dili ta kanang takos, no? Nay mga panahon nga nagpangutana ta dili jud ko takos. Tungod sa ako ang pagka-imperfection, tungod sa akong mga flaws, dili jud ko takos nga mobarog taliwala sa Ginoo. Pangutana, kinsa may kuno takos na tong kinsa may takos nato? Dili gyud ta takos tanan. Na? Naatay mga imperfection, naatay mga dross, naatay mga kulot buling ug mansa, di gyud ta takos kun ato ang weaknesses, ang ato ang tan-awon dili. Ang mga karaang tao sa panahon sa una mga igsoon nga nangalagad sa Ginoo, naasulay mga differences. Naasulay mga kinaiyan mawala kahimot sa Ginoo. Apan tungod kay ang Dios maluluyon, gigamit sila sa Dios. Naapod sila kasing-kasing mga igsoon nga submission, ni submit sila sa authority sa Ginoo. Then here comes nabuhi sila tungod na sa grasya sa Ginoo. Nagpasabot ba kini nga sa daang tugon wala dito makita nato ang grasya? Naa dito ang grasya mga igsoon. When the Lord forgives humanity, that's the manifestation of grace. Diha ang grasya mga igsoon. So Jesus loves us so immeasurably that He sacrificed Himself with all of His infinite perfection. Pinaagi di ay kang Kristo mga igsoon. Hallelujah, nakita nato diri. Gisakripisyo niya ang iyang kaugalingon. Giunsa niya pagsakripisyo iyang kaugalingon. Remember that Jesus is the Son of God. Ang Ginoo, si Ginoong Hesus, anak sa Dios. So kung ang Dios dunay trono sa langit, asa man di ay niya papuyon ang iyang anak. Di ba? Sa iyang trono. Apan tungod kay naghuna-huna ang Dios sa mga tao tungod sa ilahang imperfection, tungod sa ilahang pagkamakasasala, gitagaag tsansa, gipakanaog ang iyang bugtong anak sa iyang trono, aron isakripisyo sa tibuok kalibutan, nako og nimo. Kay ang Dios mga igsoon, wala na maglantaw sa imuhang mga sayop. The Lord saves humanities. The Lord loves sinners. Gihigugma sa Dios ang mga makasasala, but He hates sin. Nasilag siya sa sala. Muna mga igsoon, kaning word nga immeasurably that He sacrificed Himself. Iyang gisakripisyo, iyang kaugalingon sa unsang pamaagi. Sa dihang ginlansang siya dito sa cross sa Kalbaryo. 2,000 na katuig ang milabay. Mooni ang historical event sa kaluwasan mga igsoon. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe our channel.